Hello friends, today I will teach you a most precious tal, Ara Chautaal. It has 14 beats. আজ আমি আপনাদের একটি তালের ঠেকা শেখাবো। তালটির নাম আড়া চৌতাল। এই চৌতালের মাত্রা সংখ্যা 14 আর তালি 4টি, ফাঁক বা খালি 3টি। প্রথমে আমি আপনাদের তালটি বলে দেখাই তালি খালি দিয়ে। দিন তেরে কেটে দিন না থু না তা তেরে কেটে ধি না ধি ধি না দিন। So din tere kete dhi na. First will be two tals. Din tere kete dhi na. Then fa. Din tere kete dhi na thu na. Then tal kat ta. Then fa. Tere kete dhi na dhi dhi na. Alternatively, prothom duti tal 1 2 1 2. Then fa 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 दिन तेरे केटे धीना। আবার দেখুন বলটি दिन तेरे केटे धीना थू ना कत्ता तेरे केटे धी ना धी धी না ধিন। শেষেরটি কিন্তু ফাঁক। প্রথম দুটি তাল দিন তেরে কেটে ধীনা থু না তা তেরে কেটে ধি না ধি ধি না। অল্টারনেটিভলি তাল খালি এভাবে লাস্টে গিয়ে শেষ হচ্ছে ফাঁক দিয়ে। ধিন তবলার সুর এন্ড মায়ের ঘে। ধিন তেরে কেটে তে রে কেটে ধিন তেরে কেটে ধিন তেরে কেটে ধি না thu na. Dhi will be dhin. Same. Dhi na thu na thu. Thu अथवा tu tu na. Again dhin tere kete dhi na thu na. Katta तेरे केटे धिन ना धी धी ना। Again धिन तेरे केटे धी ना थू ना कत्ता तेरे केटे धी ना धी धी ना। धिन तेरे केटे धी ना थू ना বিশেষ কিছু গানের সাথে এই তালটি বাজানো হয়ে থাকে। তো আরেকবার তালি খালি দেখাই। দিন তেরে কেটে দিন না থু না কাত্তা তেরে কেটে ধি না ধি ধি না ধিন। আশা করি এই তালটি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক দেবেন এবং আমার চ্যানেলটি এখনো যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই করে দেবেন এবং বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন, তাহলে পরবর্তী ভিডিওর সমস্ত নোটিফিকেশনস আপনারা পেয়ে যাবেন। সো ফ্রেন্ডস, ইফ ইউ লাইক দিস ঠেকা আড়া চৌতাল ঠেকা, কাইন্ডলি পুট ইউর লাইক এন্ড কমেন্টস অলসো and subscribe my channel. Thank you. Tata.